So Allah tells us in this ayah and promises us that whoever combines faith with righteous deeds will have a good life and a good reward in this world and in the hereafter. And it's what all of us need and want. The reason for that is that who believe in Allah with sincere faith that motivates them to do righteous deeds, that change hearts and attitudes and guide them to the straight path in this world and in the hereafter. And see, our brother, it is very important to combine between faith and good deeds. And this is very important because the definition of faith, according to scholars of Sunnah, that faith is qawlun wa amalun wa i'tiqad. Faith is qawl, to say by your tongue, to say la ilaha illallah, and amal, actions by your lips, and i'tiqad, believe in your heart. Three pillars for this. So what we usually hear from some of the people say al-iman fil qalb. They say faith is in the heart. It is, even it is correct word, but it is false meaning. It is not the correct meaning. If you have faith in heart, it should be appear in your lips and actions. Jadi sesiapa saja yang menggabungkan antara iman dengan amal soleh akan memperolehi kehidupan yang baik. Dan sedangkan akan terturut para ulama sunnah, iman itu terdiri daripada perkataan, amalan dan juga kita kata kepercayaan ataupun kita kata i'tiqad. Kemudian barang siapa yang beriman dengan ikhlas, ya, dengan kita kata dengan niat yang baik, kemudian dengan keimanan yang baik itu akan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Bila mereka melakukan amal soleh, maka akan mengubah hati-hati dan sikap mereka, di mana akan memimpin mereka ke jalan yang benar. Ya, maka ini kita kata cara antara lain untuk mendapat kehidupan yang baik. Then if we follow this ayah, after that all our affairs will be good, even if it is bad. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the hadith sahih, and it's very great hadith, he said, "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra shakara fakana khayran lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khayran lahu, wa laysa dhalika li ahad illa lil mu'min." So Prophet Muhammad SAW said, how wonderful is the situation of the believer. For all his affairs are good. If something good happens to him, he gives thanks to Allah, then that is good for him. And if something bad happens to him, he hears it and he reads it with patience, sabr, then also it is good for him. And this is only for the believer. It is not applied for anyone except for the believer. So for that, some of the scholars say the mu'min should be between shukr and sabr. Always our situation in this life should be between shukr and sabr. Good things happen to us, we should shukr Allah subhanahu wa ta'ala. Bad things happen to us, we should sabr. If you really have this faith in your heart, you will be always happy. Even if you suffer from something like what happened in Paris here, like the floods. This is something bad. But if you deal with it according to this hadith, it will be good for you. And this is only for the mu'min, not for anyone else. Jadi Syekh menyebutkan lagi, kalau mengikut ayat tadi, ayat yang beliau bacakan tadi dalam surah An-Nahl tadi, kalau mengikut ayat ini, bila kita beriman dan juga beramal soleh, semua urusan kita akan menjadi baik, walaupun ia dilihat sebagai kurang baik, dilihat sebagai tidak begitu baik. Ya, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan tadi bahawa sungguh hebat orang-orang yang beriman, sesungguhnya segala keadaannya adalah baik dan tidak terdapat pada sesiapa pun kepada orang-orang mukmin.
adalah terbaik baginya, dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Jadi kita kata orang mukmin ini terletak kerja buat dia antara syukur dan sabar. Sekiranya benda-benda itu benda-benda yang dia suka, benda-benda yang dia anggap baik bagi dia, maka dia akan bersyukur. Dan sekiranya benda-benda itu menguji dia, maka dia akan bersabar banyak-banyak. Jadi seperti mana apa yang berlaku pada kita di dunia ini, dengan ayat Allah, dengan apa semua segalanya. Jadi kalau kita beramal dengan hadis ini dan beramal dengan ayat ini, kita beriman dan juga beramal soleh, maka pada masa itu kita boleh bersyukur dan bersabar. Dan pada masa itu Allah Ta'ala menjanjikan segala urusan kita akan jadi baik, walaupun nampak macam tak baik. Ya, jadi kita kata ini hanya kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh.